नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान मीडिया एक्शन के हवाले से सहाफ़ियों के आलमी दिन के हवाले से आज की एहतमाम का जो किया है वो फरीद बाबर साहब ने किया है, ताकि सहाफ़ियों के आलमी दिन के साथ साथ जनाब अरशद साहब के हज़ार के लिए भी हम यहाँ पे तमाम सहाफ़ी थे। आज इनसे बात करेंगे सहाफ़ियों के आलमी दिन के हवाले से, आया वो क्या कहते हैं, उनके क्या ख्यालात। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फरीद खान बाबर साहब जो कि सदर हैं मीडिया क्राइम एसोसिएशन से। आज हम इनसे बात करेंगे और सहाफ़ियों पर बेशुमार तशद्दुद भी किया गया और इनके क्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं रहमान साहब को कहता चलूँ, दिन रात सहाफ़ियों पर तशद्दुद और बेबुनियाद मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसके बावजूद जो है ना आला काम सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। अरशद शरीफ शहीद ये कितना बड़ा सानिया वक़ुआ हुआ, अभी तक असल हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके और कई हमारे सहाफ़ी भाई ज़ख्मी हुए। पिछले दिनों की बात, सीनियर कैमरामैन है A21 के, उनके ऊपर फायरिंग हो गई, लेकिन वहाँ का मुतलका SHO, अब देखें सहाफ़ी है ये भी, फायरिंग हो गई, ज़ख्मी हो गए, लेकिन SHO ने अभी तक जो है मुल्ज़मान ने पकड़े और उनको उल्टा उनको कहते हैं कि जी एक और आप भी मुकदमा दो, दरख्वास्त जमा कराओ। ये ज़्यादती है। आज़ादी सहाफ़त आला काम को चाहिए कि हमें बिल्कुल आज़ाद रहने दें और मेरिट पे हम लोगों की खबरें और हक़ाइक़ सामने लाते हैं, ये ज़्यादती है। जी शुक्रिया जी। बाबर साहब का कहना था कि पुलिस ने अपनी रवायती गफलत का मुज़ाहरा करते हुए अभी तक A21 के रिपोर्टर्स के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की और उन्होंने बदस्तूर रवायती अंदाज इख्तियार किया हुआ है और मज़लूम सहाफ़ी हमारे A21 बदस्तूर अपना सरापा एहतजाज है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रियाज टाक साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मीडिया क्राइम एसोसिएशन से। इनसे भी बात करते हैं आज आलमी दिन के हवाले से और सहाफ़ियों के हवाले से, आया वो क्या कहते हैं। जी भाट साहब बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो आज़ादी यौम सहाफ़त जो आज मनाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को जो मसाइल है वो उनकी तनख्वाहों के हैं और जो मीडिया मालकान हैं वो आपको पता है कि साहब चंद अदवार में जो उन्होंने 50% जो काम कर रहे हैं इस वक्त सहाफ़ी उनकी 50% जो है इंक्रीज़ कर दी गई तनख्वाह, और कई इदारे ऐसे हैं जो कि काम करवाते हुए बिल्कुल नहीं पैसे दे रहे। आज के दिन की मुनासबत से ये रैली जो MCR एक प्लेटफार्म से यहाँ से केक कटिंग भी होगी और एक रैली जाएगी वहाँ पर चेयरिंग क्रास पे, और यहाँ पर ये भी मुतालबा किया जाएगा कि जो मालकान तनख्वाहें नहीं दे रहे, जिन्होंने लोगों को फारग किया और जिनके बकाया जाता है वो भी क्लियर किया जाए। दूसरी बात जो सदर फरीद बाबर साहब ने कहा कि जो तशद्दुद होते हैं, अगर आप देखें साहब का एक साल में दर्जनों सहाफ़ियों पर पुलिस ने तशद्दुद किया, उसके बाद उन पर फायरिंगें हुई, कई मर्डर हुए, लेकिन फिर भी जो है सहाफ़ी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अव्वल फरीज़ा समझ के कर रहे हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर कोई भी किसी की एसेस नहीं होती, जो ख़तरनाक वहाँ पे जो हैं वो सिचुएशन बनी होती है। तो इसमें कहना यही है कि जी यौम सहाफ़त के हवाले से, आज के दिन के हवाले से जितने भी ये रिपोर्टर्स हैं या जितने भी सहाफ़ी हैं उनके जो है मुतालबात को पूरा किया जाए। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे साहब जिनका कहना था कि ज़रिया महाश पर अगर आप कंगन लगाएंगे तो बेचारे सहाफ़ी इस महंगाई के दौर में कैसे सर्वाइव करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं नवीद साहब, ब्यूरो चीफ़ है A21 के, जिनसे हम बात करेंगे आज के आलमी दिन के हवाले से, आया वो क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 3 मई आज़ादी सहाफ़त का दिन है और मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ उन शहदा को जो सहाफ़त के अंदर शहीद हुए और जिनके साथ जिनकी फैमिलियों के साथ आज भी सख्त ज़्यादतियाँ हुई। और उसके बाद तमाम सहाफ़ियों को मेरी तरफ से सलाम है जो मज़लूमों की आवाज़ बनते हैं और सच लिखते हैं और उसके बाद उनको सच के बाद लिखने के बाद मुश्किलात का सामना दरकार है। और हम सब तमाम सहाफ़ियों को चाहिए कि मिल के आवाज़ बुलंद करें और आज़ादी सहाफ़त को और बुलंद करें और तमाम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भट्ट साहब का और फरीद बाबर साहब का जिन्होंने हमें आज दावत दी और कहा कि आज अब मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन मिलकर आज़ादी सहाफ़त के हवाले से केक काटेगी। केक की तकरीब में शामिल हुए हैं जिसमें अतीक मुगल साहब हैं, मेरी पूरी टीम है A21 की। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद बाबर साहब। तहसीन पेश किया है बाबर साहब रिपोर्टर एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान को। और इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आमिर भट्टी साहब जो कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से बहुत सा अहम किरदार अदा करते हैं। आज इन पर बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में सहाफ़ियों के माशी हालात के बारे में और आलमी दिन के हवाले। जी अस्सलाम वालेकुम।
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو صحافیوں کے اوپر نہ صرف حملے ہوتے ہیں، موجودہ حالات میں ہر قسم کے چیلنجز، دھمکیاں، اس کے باوجود جو صحافی آج کے دور میں جو جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں اور صحافیوں کے اس جدوجہد اور اس تحریک کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، کا کہنا ہے کہ ہم صحافیوں کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عتیق مغل صاحب، ڈپٹی چیف بیرو ہیں K21 کے، اور بڑے ہی سینئر اور ینگ صحافیوں میں کا شمار ہوتا ہے، بڑی قداور اور جرنیلی صلاحیت سے بھرپور۔ آج ہم سے بات کریں گے میڈیا کرائم ایسوسی ایشن کی کہ کٹنگ کے حوالے سے اور صحافیوں کے عالمی دن کے حوالے سے آیا وہ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں میڈیا کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ فرید بابر خان صاحب کا اور جناب ریاض پاک صاحب کا۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آج صحافیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی صحافی جو کہ ناحق جن کو مرڈر کیا گیا، شہید کیا گیا، جو اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے مختلف حادثات میں اپنی جان کی بازی بھی ہار بیٹھے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کو اور ان کی فیملی کو۔ دیکھیں، صحافت ایک بڑا پاک اور صاف جو ہے ایک پیشہ ہے، لیکن ہمارے ادارے اکثر جو ہے ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس پر صحافیوں کو جو ہے وہ یلو جرنلزم کے مد میں لا کے ان پہ کبھی FIR درج کر دی جاتی ہیں بے بنیاد، کبھی ان کی آواز کو دبا لیا جاتا ہے۔ آج بھی جو صحافت جیسا جس کو بلکہ جس پیشے کو آزاد ہونا چاہیے تھا وہ آزاد نہیں ہے، اور آزادی صحافت کا دن تو ہم منا رہے ہیں، لیکن دعا گو ہیں کہ صحافیوں کو آزادی بھی دی جائے، ان کے حق کے لیے آواز بھی بلند کی جائے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکیں، دیکھ سکیں کہ ان کے رائٹس اور ان کے حقوق کیا ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے عتیق مغل صاحب جن کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، موجودہ حکومت کو چاہیے کہ صحافیوں کا خیال رکھے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خالد سمدانی صاحب جو کہ مشہور و معروف صحافیوں کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاکر بھی ہیں، اور آج میڈیا کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے حوالے سے، آج عالمی دن کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، آیا وہ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ آج صحافیوں کا دن ہے، اور صحافی بیچارہ ایک معصوم شخص ہوتا ہے جو صبح سے لے کے شام تک اپنی وہ ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل پر نکلتا ہے اپنے بچوں کے روزگار کے لیے، جس میں ہماری گورنمنٹ نے آج تک بھی صحافی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ جو بیچارے صحافی ہیں یہ بیچارے صبح سے شام تک سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، تو خدا کے لیے حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں۔ ہم سارا دن دیکھ لیں آپ کے سامنے خبریں اکٹھے کرتے کرتے خیر خود اکٹھے ہو جاتے ہیں، رات کو بیٹھ جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا میسج یہی ہے ان صحافی بھائیوں کے لیے جو ہمارے لیے نیو ہیں اور جو ہمارے سینئرز بھی ہیں کہ صحافت جو ہے نا یہ ایک بڑا ہی ایک مقدس پیشہ ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھے خالد سمدانی صاحب انفارمیشن سیکرٹری جن کا کہنا تھا کہ صحافت، شعبہ صحافت بڑا ہی مقدس شعبہ ہے، اس کا تمام اخباری مالکان کو، میڈیا الیکٹرانک چینل کے مالکان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے معاش، ذریعہ معاش کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کی سیلری کو بر وقت ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج عالمی دن کے حوالے سے میڈیا کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے عالمی دن تمام صحافیوں کو مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رحمان